Salom mejuah-juah man banta krina. Perpulungan ibas kelengate Tuhan kalak karawenda meji lekal krina gelarna. Nai-nai nari pe gelare ngemuhuli umpamana rajin metemuhuli megiken kata mejingkat ras mbue dengar gelar-gelar sedeban. Tapi banci jadi gelarne la bagi lagu langkahna umpamana mejingkat tarigan tapi mekisat kali ya muhuli karo-karo tapi kurang kal ulina. Metami perangin-angin tapi kurang kal metamina. Banci jadi enggo balik-balikan makana bancing kita kecewa adi siakap kin bagi gelarne iya dikunela kencebagai turah kekecewaan simbelin lakilah bagai ngemon kecibal tapi bas gereja indah. Trida skala jelma ya mejingkat ku gereja adi ku minggu nindu iam selampas nareh ia kam semelaun namuli adi soal kebadian ningin iam si badiana iam tempat si merandalna iam tempat si muhulina adi soal penampilan nindu wah ini macam tapi sibar-sibar bagai genca. Sikin ia rusna iarapkan jadi gereja singgeluh. Ras mbaba misi di bata. Indah. Lengabo terarapkan. Gua dibagai. Maka kecewa kita. Gelarenca sikap. Iya pergerejana luar biasa. Penampilan pe. Iya ini macam. Tapi isina lah bagai misindai, ngadi, bahkan banci jadi pe pengelakona, lah bagi ukur, ianggap ia religius, kalau si badia, si meteh aturan gereja, tapi lidahna pe, entah pe dilahna, pas bagi dilah lobar ertupang dua, lah terteki, lagi. Man banta perpuluhan Tuhan, ope dengar siorati terdauhan katenda, mari ras gitar toto. Bujur o Tuhan, ibas pasenda mesi kelkal kami ngalaukan katandu Bapa, ars Mekah kaman kami, ajari kami, gelah pratendu, tangkas man kami, aime, geluh selaku gereja, ibas dampar kenisran, tapi semangat kami lah pernah runtuh. Reh kami ibas Kristus, haleluya, amin. Ogenta mesada Petrus 2 ayat siwah se-10 bagendanina. Tapi kam bangsa pilihan, imam-imam raja, bangsa si kerajaan di bata, anak-anak di bata si pilih guna meritakan perbahanan di bata simbelin. Di bata ngondilo kam darat ibas si gelap nari kubas terang nam selanaika lang-lang ulina. Naikam labo anak-anak di bata tapi genduari kam go jadi anak-anakna. Nailai tehdu perkuah hati di bata tapi genduari enggo ialu kendu perkuah atena. Tema perpulungan jabu-jabun tema bangsa pilihan di bata. Perpulungan ibas kelengate Tuhan. Rekutkan kecibal surat Petrus seda, maka perpulungan si Pak Sase ngalaukan surat Petrus kecibalna ibas daerah perantauan, entah pe diaspora. Jadi ibas perantauan
melalakal jumpai na kini seran. Piadung naru kuria. Oh, mau di bagian dekal serana. Man kalah jadi Kristen pe. Adi lalap kita itindes, isiksa, duna kari mati mo kita. Ya, adi bagendang jadi Kristen. Barat kal kabe, bagem perbeben anak-anak Tuhan Pak Sasi. Artinya, kalau kenda posisinya enggo ibas di ambang murtad. Perbankai, perban buina kini seran siman alankan, rekutkan, kini teken, singgo alo kena ibas Kristus. Ngidah kecibal si bagi rupana, Petrus nehken berita pergegeh arah suratna. Si pertama lebih nina, ituriken naman perpulugonenda, kaikin si tuhuna Kristene. Apakah terjeng kelompok persadaan doni, janah adili kencancaman bancing tadingkan, endam ituriken Petrus, maka Kristene eime keselamatan sila boli tandingan. Makana aminnya gia jumpa kiniseraan, sehingga labu mantadingenkan justru arah kiniserane kari perpulugonenda semakin imatangkan ibas arkinitekan. Kiniseranenda desken persekolahan kinitekan. Ijakari tambah warina, tambah matangna kini tekenna. Endam sisehken Petrus manbana. Makana ibas kitab enda iturikin Petrus manbana kainina adi perban kini seran arkiteken kam ngelakukan simuhuli mesui atau di bahan kala ai puji Tuhan gela ola kam ipak pekikala arkitek rebahan jahat sangap kam adi ilagokan di simuhuli i sisa kala kam endam pengajaran si isehken Petrus manbana si peduakan tentu gerejenda li tahapenna li waktu na ia berkembang adi ngoroh tremna perpulungan laban cilang enda harus itata kelola secara organisasi, secara kelembagaan. Guna sie, Petrus menggiring perpuluhan nenda selaku anak-anak Tuhan gelah geluh ibas kelembagaan gereja si formal. Engkai maka perlu ibah lembaga gereja, sabab laban cilang lakau nehken pengajaran nenda gelah perpulungan semakin matang, ibutuhkan penataan si payo, tentu penataan banci maksimal adilit sada kelembagaan. Endam kelembagaan gereja, entah pe organisasi, si ngaturkan gereja enda gelah tutuh nehi peraten di bata. Si betelukan, tentu aralina kelembagaan gereja, maka gereja enda tentu ya stabil ya. Lid keseimbangan, bagepe teruji integritasna. Adi bagai gereja bancia tambah warina tambah belinna. Artinya selaku anak-anak Tuhan ibas diaspora enda labo dahinna terjeng ku gereja ngodung muli gereja deh lah bagai ku gereja ia geluh kena lit tangan badai kegeluhan ala kena jana ibas ia ngasep ngalakan badai kegeluhan dai laban cilang misi di bata arus enda iseh kena man kalak sideban umpamana adi ia nggo arkeniteken tutus ku gereja laban cilang misi di batenda singgo lit ibas Kristus meguna nelamatkan dunenda ekang arus iseh kena kubas kelewatna adikin tading bas diaspora ia seh kenalah berita keselamatan
Boi gie tantang laban cilang berita sekena man kalas deban. Gelah kalas deban pe. Si geludunga ibas gelap. Terang kegeluhunna. Janah ia kabu pagi pe. Bagi kang dahinna terus berantai. Artinya legenda pemuritan yang berkesinambungan. Lalu bagai misi di bata. Entah pe missio Dei. Tridah ibas dunenda. Si mengubahkan kegelapan jadi terang si muhuli. Perpulungan ibas kelengate Tuhan. Arpalaskan teman ta mingguenda. Bangsa pilihin di bata. Kita menggenduari bangsa pilihin di bata. Adinai di bata milih Israel lalap gagal. Pilihna bangsana lalap gagal. Ngope ialamina lalap gagutul. Kadungna di bata milih Kristus. Janah Kristus sukses. Ibas nahkan misi di bata, mate ia layar dosa, dunenda i alemi. Maka kita genduari singgeluh ibas ajar Kristus, laban cilang misi Kristus ndube ibas mengemban dahin di bata, bas kita genduari tading. Dagay, adi kita genduari ngawannya perpuluhan GBKP. Gelar tenda bangsa pilihin di bata, bangsa Sibadia. Labo cukup adininta ngau kita ku gereja. Segereja mulih kita. Ku gereja kita berikan persembahan godu. Lah kepekin bias terjeng je saja. Adi bagi-bagigin ca pemetahta. Gelarna ngau pas bagi gelar kalak karusiadi. Gelar egin ca muhuli. Tapi pengelaku kurang dengar ulina. Ngodi bagi ugakin harusna adi kita ngoku gereja laban cilang ermatangna kini tekenta dewasa kita ertambahna semangatta nehken berita si meriah man kalas deban si paksana ibas kegelapan dengar, kegelapan perukuran, kegelapan pemahaman, kegelapan semangat, dahinta krina. Umpamana, lek temanta, lanai reh ku gereja, tapi yar pengakap, iam si bujurna, iam si muhulina, iam si payona. Mungkin pas jang ne. Lang pas. Orat namin, ku gereja iya, kenca iya ku gereja, bahanaka sepuli man kalas deban. Tentu dahinta pegenduari kri dan ngawani perpuluhan Tuhan. Adi kita nguku gereja ban si muhuli jenari darat kita ibas gelanggang gereja nari si siar-siar dunenda entalik temanta larereh ku minggu si mandahin si manajakan si mandewasankan gelah ia sadar turah ukurna arah totonta arah pengajukta ku gereja ia bengket kubas rarasenta jenari i pedewasakan ia i pematang kini terkena gelah ia ka pepagi pe ngit ka ikut muat bagin guna pekena-kena temanta si memang bas gelap dengar tading alu bagai misi di batandai semandunenda adia kapndu tep ngawan GBK penda si ingo ku gereja bagai melagu langkahna kuakap adikin lampundai megenduari har-harna bas gerejenda bagepe ku sekeleutna har-har karinana. Endalang lakilah kita piakap mdu si ku gerejendai megati gelap dengang bas kita. Banci bagai engkai arkiteken kita pe si megati ku gerejenda banci kang labos yang karas temanta. Bancikang rubah hati, lah si perkuanan, lah sedai dahin jabu. Langgo pernah kundul sada kursi bas gereja. Ertina kita lenga bojapah nape. Kita harus darat. Darat latih nindu. Adinai jemaat diaspora Petrus kesah piasam. Genduari gua kita. Nen temante. Lek dengar teman ta si bas gereja pe. Anggota gereja tapi
gelap dengan kegeluhun. Endam si mandain, endam misi dibata ibas kita sehingga dewasa, sehingga ngejapkan perkuhatena. Dahinta selaku imam-imam raja, bangsa pilihan dibata, anak-anak sehingga pilih dibata. Kita imam dai genduari, loman timan pandita pertodiakan, ia perdahinnya. Tapi kita genduari sehingga ngaku bangsa pilihan dibata, imam-imam di bata, anak-anak di bata, olah terjang gelar ngencam jile. Tapi kita bertanggung jawab. Ibas gelar si bereken di bata man banta. Nah itu pun kita berikan, kita nggak usah jadi imam-imam di bata, bangsa pilihan di bata, bangsa si kerajaan di bata, anak-anak di bata, guna meritakan perbahanan di bata simbelit. Dahinta genduari. Lako meritakan perbahanan di bata simbelit. Meguna keselamatan man kalas deban. Gelah terang dai sehka man kalas deban. Kai gunana gelah terjadi stabilitas gereja. Gelah terjadi keseimbangan gereja. Gelah tridah lu tangkas integritas gereja. Idah kalak kenca kita. Gejap kena libas kita misi. Guna pekena-kena si murdendai. Adi bagai gereja nggo jadi harapan man kalas deban. Rahmin gereja ke rumah kuari. Pasti kalah ku bebas nari ngatena. Sabkai gejap kena ia lemah dengar, kau tak dengar. Adira gereja yakin kali ya. Ia terbebas ibas kelemahan. Dahinta genduari. Misinta. Jadi adi terjeng segereja ngeja kita. Adi kena kandai. Lenga boluam pe. Lenga luam. Ate tamin. Luam kana kandai. Tasak kaya. Banci pan kalak. Jana siman cepe. Malam matena. Adi bagai kecibalta. Tentu. Peturah ate malam man kalas deban. Olah si pediat kalak tetap bas kinisran. Bagi kuan-kuan karonina. Merket-erket bagi perkabang leto. Ugwa kini katakan merket-erket bagi perkabang leto. Adi garang ia kena sidik. Adi gep-gep ia digep biang. Adi kabang ia kena rewas. Artinya kuja pemane teng-teng. Adi witken. Reh beratna. Adi wasarkan. Reh murdena. Bagem genduari deba kecibal perpulugunta. Desken bagi merket-erket perkabang letondai. Kuja pem berat naring. Adi ngosidah bagi kecibalna. Ijem kita perlu hadir. Gelah terjadi ban-bana pembebasan. Jadi dahinta labo terjang segereja. Kenca kita mulih ke janari. Nin juma. Ija man pesain. Ija juma kerangan. Ija pagi nggo mengersi man peranin. Sidahikan. Gelah tuhu-tuhu. Kita selaku bangsa pilihan di bata. Sidem keunikan. Arnana man ICP. Lalu bagai kemasyarakatan, dunia pabrik, dunia peradatan, dunia KIP. Banci kita tampil J. Adi bagai ya kap mundu. Malit ngerti gelar tandai selaku bangsa pilihan di bata. Sabab lid gunana man kalas deban. Kala sitani ibas kinisran, ibas penderitaan, ibas penyakit, lumpuh ekonomi bagi kita masa COVID. Tapi banci ya terbebaskan. Adi kita selaku gereja hadir baba terang man kalas deban. Labo kita caman terangan. Adi dirintan seterangi. Kita lah ngabo gereja. Tapi di kita ngit nerangi kalas deban. Jeng maka ngusah kita selaku gereja yang benar. Intina man bantah saja si pesikap
Tapi kita singgung ngalaukan perkuhati di bata. Bersikap belah. Kalak sideban. Gelah yakape. Ngalaukan perkuhati di bata. Bagam seterusnya. Berkesinambungan. Maka ni basenda. Perlu selakukan pembinaan man perpulungan. PWG berperan. Saat mengkai. Saat banci jadi PWG dari periode. Lalu kai pe program na. Dika bagian da PWG. Lainnya tentu kaikin. Reban persikapan peridin. Persikapan ngawankan. Persikapan mengke rumah. Persikapan pasu-pasu. Mah cukup mengaturkan sesi kebatian. Dahin PWG reban program. Gelah jemaat ndai. Sadar. Ras ngit muat bagin ibas pekenda-kenda dunia. Gelah ia ulahaya metah dahinya ku gereja, segereja berikan persembahan mulia. Dung senggudung lang. Dahin PWG menyadarkan jemaat karena keterpanggilanna guna pekenda-kenda dunia. Baginda kasih ban Petrus man jemaatna gelah jemaat pe. Aminnya gajum pakin seran. Tapi guna pembebasan kalas deban. Malam matena. Arkitekan goyang kana. Ia menggenduari bangsa pilihan di bata. Imam-imam raja. Si memang rela berkorban. Gelah kalas deban. Terkelir semejua-jua. Dage. Man banta ngawan perpulungan GBKP. Mari dage kita kerindana. Ingat isi kita. Kita bangsa pilihan di bata. Imam-imam raja. Anak-anak di bata singgo persiapkan guna meritakan perbahanan di bata simbelin gelah banci kalas di banpe ndatkan kemalaman nate arah kita nari terpuji Tuhan ras kita retoto bujur Bapa katandung galukan kami di bata si masu-masu gelah kami ngasup jadi imam-imam simbelin kubas kegeluhan dunia. Terpuji gam Bapa, re kami bas Yesus, haleluya, amin.